Nin takatola e nga war la bo Bank of America. I have a full stamp card, right? I have full stamp card. Everybody can see the Kiatuketa. So that's what I buy the food today with the supermarket and I go cook. Hey, nete baraga deniere, okay? Nete baraga deniale ande. Ha, ne kala no diplôme de fene bora mandina. African to donc da jelu bena American na duguli ni African fen ba ya ci tek la sega temene. Okay? Salon menere bulu sabla bute do war la koy salon tiki salon okay? Salon menere bulu nyata du. Awo nyata tu ngata baraka wen jafa kala tike ma donc I used to have a shop just like the singer come to sing for this girl. I used to have the same shop, the same them. They say I'm a maid. I'm not the housemaid. Let a baraka dine, okay? I live in the shelter just like everybody. I don't work in the shelter. I do work, but right now I have a court. My court is on I never work in the shelter, okay? I work in the Amazon, UPS, okay? And I used to own the shop. Nekele ne kunali punung kumega fe nete flani re je suis pas jumelle. Voilà. Na to flani ntaranga warna bo. Okay? Nep me barake pise la. Nekele ne kunali kunu miyo ga flani ko ne ko nete flani. Okay? Pour ga se ka mbolo fe na marka ku yere tay nyanga du sabe sabali bugu. Okay? Meka jo ama bank. Na bana dunguro ni ala sona mena yele ma friki. Nga warni ntaranga war bo fe na na tola. Okay? Mena ta sani ke. Sabla meta sa fira sa dobe galun dige ko sama tu fana yɛlɛma ko sunguru ba ko ni tamalen ba ko iya faamuya okay dumuni ta carte bɛ wari kasi k'i ka fɛn na dɔrɔmɛ 20 ni ka dumuni a tɔ kɛ français fa wa 30 ni wa 2 kalo bila ne ka dumuni kan ne kelen ne fana ka video kɛ a mana fugula mɛ mun kɔnɔ tɛ ne mun kun sigi tigɛ la ko ne aw ye malangolo ne ese ya faamuya donc da jeli munun bɛ na yan u ye na ko fɛn fɛn kɛ ne ɲɛna yan aw ka marambaw n'a ka bingini u bɛ na ni kunkolo différent minnu ye u kunkolo si modèle ni modèle tɛ kelen mɔgɔw ma fili u ma donc n'i y'a bɛna mɔgɔ min saboter a b'aw yɛrɛ la fili u ma ka molobaliya kun ta ka bɔ ne kan est-ce que y'a faamuya voilà ok ne wari Kiyatu Keyita don donc ne bɛ Amérique sanji 25 ne tɛ san 25 n ye san 40 ni san 2 de ye sanji 39 de bɛ n ka papier kan ne tɛ to Arague dɛ ne fa Keyita n ba Keyita alright ne tɛ to Arague dɛ ne fa ye Keyita n ba ye Keyita voilà ok n fa salen don n ba de balolen Mali la ne ka n ka so jɔ ni n ka so bana don o don n bɛ nalen Afrique ni ala ni kira jɛnna ma ok n bɛna n da kɔnɔ ɲini fɛnw ni ne baara yɛrɛ commencé n bɛna n da kɔnɔ ɲini fɛnw bɛɛ dilan implanté la ni n ka so tɔ laban ka taa yɛlɛma ye voilà n kun nana bitigi la fɔlɔ la ko n bɛna sanni kɛ mais n kun bɛna n ye video fɔlɔ min kɛ n kun ka to k'o partager n kana de Nine Essence kɔnɔna la Nine Essence bitigi kɔnɔna la min de ye Nine Essence ye fɛnw ye moins cher ye ok fɛnw ye moins cher ye Hi, I'm back. I've come to buy. Fɛnw ye moins cher ye n kun nana siɲɛ dɔ in na ok ka taga ɲɔgɔn wele ka na n kɔrɔ ka mɔgɔw labɔ k'u nkalon tigɛ ka da i la i bɛ n'i ka sanni kɛ i man ka wari ye n bolo ok ka taa nkalon tigɛ ka da n na cɛkɔrɔba dɔ kun sigilen bɛ o kɔnɔ déjà hayi taga ka we sege ni ne bɛ ka na fɛn d'a ma i ye nkalon tigɛ ne tɛ ka na donation minɛ yan ne bɛ ka na sanni de kɛ dumuni ta carte mɔgɔ n ye n ka dumuni ta carte bɔ an m'a ye n y'a yira kasi b'a kan wari b'a kan nin ne tɔgɔ de ye Woro Kiyatu Keyita ou bien nin ne tɔgɔ de n kalannen don fana ok kalo wari bɛ k'a kan français fa 30 ani 20 o bɛ bɛn yan $320 de ma dumuni sɔngɔ don ye ok ne siyɔrɔ tɛ sara gouvernement de b'o sara Amérique gouvernement ne bɛ Amérique nin y'a san 25 nationalité américaine de bɛ ne bolo voilà Amérique gouvernement ok o de b'a sara donc n nana koli safunɛ de san nin ye safunɛ feere yɔrɔ ye n bɛ n ko ni safunɛ de la n nana koli safunɛ san ne bɛ ko ni safunɛ de la donc déjà nin ye den 4 ye ok n ye den 4 ta déjà kalo 1 kɛ n bolo voilà vaseline bɛ min n tatɔla kun y'a ta vaseline n nana vaseline cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko bɛ k'o fɛn ko ka wari di ne ma n k'o ye nkalon ye dɛ ne tɛ sungurubayala yan dɛ ok tɛ wari di ne ma gouvernement de bɛ dumuni ta carte di ne ma ne bɛ n ka fɛnw san n'a ye u nangaraba dɛ c'est-à-dire que u bɛ kuma la teliya mɔgɔw nɔfɛ ne ko ko n bɛ taga ne kun ye kan ka fɛn filmer n ko n bɛ taa n ka wari bɔ ka na n'a ye ne bɔra dɔrɔn ka taa nkalon confirmer k'o cɛkɔrɔba in ye wari di ne ma hali sɛgɛ ma fili ka k'u la ok
ni cɛkɔrɔba in ye bɛ se ka kɛ ne grand-père yɛrɛ ye ne tɛ musokɔrɔba ye ne nakɔnɔ n ye bɔgɔ min na dilan sinon ne ba yɛrɛ sɔrɔla 1963 ok ne ba wolonin bi kɛ o tɛ san 70 bɔ ni cɛkɔrɔba min sigilen filɛ nin bɛ taa fɔ san 80 na est-ce que y'a faamuya ne ba ka diɲɛnatigɛ nin bi o tɛ san 80 bɔ o tɛ san 70 bɔ voilà donc malangolo kuma ka d'u ye kuma dɔw la ka mɔgɔninfinw na énervé est-ce que y'a faamuya ni ye musow ka kalo labɔ règles ye ne nana n ka kalo labɔ règle coton san ok this is a monthly part period for the female ça c'est coton du femme coton féminine quand je paye ça ils vont dire que je porte couche je ne porte pas couche si toutes les féminines du monde presque portent ça sauf les jeunes des adultes les adultes ça commence souvent 7 ans, 11, d'autres commencent à 7 ans, j'ai commencé à 18 ans, d'autres commencent même à 20 ans, ça dépend, les gens sont différents. Ça commence de 11 ans jusqu'à 75 ans. Si avant d'aller à ménopause, les gens portent tout ça. Une fois par 7 jours dans la semaine, je vois ma règle. Je ne suis pas en règle actuellement là où je suis là, ok? Mais c'est pour dire que c'est aujourd'hui que j'ai vu que j'ai eu l'opportunité pour parler sur ça. Parce que chaque mois, si je paye ça, ils vont dire que je paye couche, je porte couche, je ne porte pas couche. Je n'ai pas de mentalité, je ne suis pas mal d'homme. Je ne porte pas couche. Ok? Je travaille dans PCA, je travaille à l'hôpital pour sage. Je fais sage à Brookdale et Lincoln Hospital. Et puis je fais PCA, je fais home care et puis je travaille à Amazon et UPS et On Track. Housekeeping, je ne travaille pas housekeeping, jamais. Moi, je n'ai jamais travaillé housekeeping dans ma vie. Quand on dit que Jessica, il y a une fille qui travaille à Jessica, elle n'est pas la seule Jessica dans le monde entier. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jessica. A lot of people name is Jessica. You must not be housekeeping or housekeeper to be named Jessica. That's not true. Jessica is a name. Anybody can name that. It's a lot of people name is Jessica. Jessica, that is my case worker in the shelter here. She doesn't do housekeeping. It's not the same. This is a white man, the white female. This is a white woman. Every shelter, everybody have a case worker. Case worker is a social assistant. En Afrique, on appelle ça en français case worker, social assistant. C'est social assistant qui est case worker. Ok? Le social assistant, c'est case worker. Ça ne veut pas dire que assez, ça ne veut pas dire que assistant. Ok? So, assister, c'est aide. Social aide. Social aide. Un autre mot, c'est aide là, c'est assister. Assister, social assister. Ok? Voilà. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui s'appelle assistant. Ok? Parce que tous les jours, ils ont une autre chose à faire, les sabotages sur les autres. Vraiment, il y a beaucoup de malhonnêteté dans ce monde-là. Est-ce que tu comprends? Quand on parle, on essaie de saboter ton parole pour détruire tout ta bonheur. Voilà. Quand je parle, on essaie de saboter mon parole en essayant de détruire mon bonheur. Ok? Ne bɛ baara kɛ komi n ka baara jɔlen don jugement ko in de la n m'a fɔ ko n kɛra juge an b'o kuma la don o don ne bɛ bɔ ka kuma fɔ ne tɛ filani wa don o don n bɛ bɔ ka kuma fɔ ko n bɛ jugement na o de la n ka baara jɔlen don don o don bɛ k'a fɔ mun taara dɔ in bɛ baara la nin tɛ baara o ye nkalon ye ne kelen de don ne bɛ baara la n ka baara jɔlen don ne tɛ filani je ne suis pas du tout jumelle même dans le rêve ok ne tɛ filani yɛrɛ n ba ye n kelen de sɔrɔ voilà. Et manager c'est joli de. Ni chaka ine mais c'est ne seka la mako. Ni chaka into mata ni joli folo. Ni sa o tan drometan ni saba. Drometan. Dromem mo ni ni chaka isa ga dumuni ka kun. Nadi ni sai o tiga warti go. Chaka inde ente nam ko ande santo an dum ta ma baradam ne ko ama sai kan ni sa parce que ni sai na sai
ni ko k'i ka dumuni k'a kɔnɔ na cɛ ka ɲi mais a da ka gɛlɛn dɛ très cher nin da ka di ne kuma nin yɛrɛ ye sinon ne magara fɛn o fɛn na kabini ne nana a bɛɛ ye dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 5 kɛmɛ 4 kɛmɛ 6 ne yɛrɛ b'a fɔ ko fɛn minnu da gɛlɛyara tan e pourtant y'a une histoire de mais nin fɛn ninnu da gɛlɛya cogo on yɛrɛ tun b'o de fɔ $3 voilà na ka dadumani dɔ san tasa dadumani dɔ dɔrɔn pour que n ka se ka n ka dumuni mara a kɔnɔ n'i ka kini tobi i b'a mara a kɔnɔna la nin mana ni fɛɛrɛ ye mun ye o datuguni ko n'o dayɛlɛn ko voilà nin ta dɔn ye cɛ ka ɲi mɛ o da ka gɛlɛn parce que bɛɛ fɛ ka wariba dépense tan bi ka caya donc $2.59 est-ce que a bɛ se ka kɛ microwave kɔnɔ fresh bags sakla mascabi ese ni ndo mana microwave kɔnɔ a tɛ bolo ngolo sabula mana dɔw bɛ n'i y'a don microwave kɔnɔ na tu ɲininka ta ni nin bɛ se ka don microwave kɔnɔ ok pɔli filɛ nin ye fɛnw bɛ yira ni pɔli minnu pɔli yirange pɔli ŋɔmi yirana filɛ nin ye a fɔ nin ma ko pancake Afrique ŋɔmi la c'est qu'on fait la galette furufuru bɛ ni ŋɔmi bɛ yira ni mun ye a bɛ kɛ yan nɔ ko ŋɔmi brochette bɛ kɛ ni mun ye shish kebab chicken kebab ni poulet brochette ni chicken kebab ni beef kebab ni lamb kebab ok aluminium tasaw filɛ nin ye i bɛ dibi kɛ mun na a fɔ dibi ma yan nɔ ko bake chicken or bake bake chicken or bake beef or bake fish poulet braisé pintade braisé tout ce qui se comme braise là on appelle bake français ko dibi ou bien braisé c'est deux mots en français dibi ou braisé ni mana kasa ni fana cɛ ka ɲɛ i kun t'a kɛ nin da ka di dɛ mɛ datugunan tɛ nin na ni den fila de ye nin ye den fila dɔrɔmɛ 2 o da ka di mɛ datugunan t'a la dɛ datugunan tɛ nin na o datugunan ko de fana ye problème ye ko n'i y'a bila mana chassi kɔnɔ na ka tugu ɲininka ta na ka tugu ɲininka n'a bɛ se ka kuma la teliya ka du yɛrɛ ne nana ko bɛna sanni kɛ ne bɔra ko ne taara déjà cɛ dɔ bɛ yen o tun bɛ k'o bisigiya ko ka sunguru ye ne ko ne nana wa ne kuma segin ka na o n'a muso tun bɛ kɛlɛ kɛ k'o ka furu bɛɛ sa nkalon na awa u kɔnɔ ko ne bɛ sunguru bɛɛ la ko ka yala ko ka wari di ne ma alors que gouvernement de bɛ ne ka baara jɔlen don Amérique gouvernement de bɛ ka wari di ne ma